Sige, may hapon, no? Carlo, may hapon. May hapon, bro, Ari. Sa mga naminaw, ang ako ang unang puntos pangutana, Unang tubag sa ako. di mo man matukan nga sa itong tema din Biblia o referensya. So, ang tema nimo diri pag Carlo, matukan ang Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay. Ang unang pangutana na kuha ni kinsa may nagtawag na ang Domingo ipapahulay. Ang Dios o ikaw ra tubag? Tubag, so, Kategorikal. di mo na kategorikal. Ang Dios o ikaw ra? Tubag, Pili na. ang Diyos pinaagi sa mga apostol. Tubag na ko ha, na 1 minute, explain. Ang Diyos pinaagi sa mga apostol. Kay dili man musulti ang mga apostoles kung dili gikan sa Ginoo. Kay diha sa San Mateo 28:19-20 niingon ang Ginoo, tudloi sila sa tanan kong gitudlo ko kaninyo. So kung unsa ray gitudlo sa mga apostoles, mao nay gitudlo sa Ginoo. So klaro og tataw nga si San Mateo mo iningon nga ang Domingo gitawag og laing adlaw papahulay og kanang iyang gisulti gikan sa Ginoo. Wa magbutbuot si Mateo na sunod pangutana. Matud pa nimo nga ang Dios terus sa iyang mga apostol. Sa Mateo 28:1 nga imong unang gigamit nga teksto. Mabasa ba kining imong giingon nga ang Dios pinagi sa apostol gitawag ang Domingo ipapahulay sa Kristohanon? Mateo 28:1 mabasa o dili? Tubag. Tubag. Implicitly mabasa. Explicitly dili. Tubag ha? Ay sapaw. Implicitly mabasa, explicitly dili. Kay kung moingon tag implicitly masabot na to sa akong gibasa. Kay nga naman, kay mabasa man nato dinhi nga si San Mateo mo miingon nga ang Domingo gitawag og laing adlaw papahulay. Unsa man din ang laing adlaw papahulay? Di na Domingo. Domingo sumala sa gibasa nako may balita. Karon nabasa ba nako? Nabasa implicitly lang. Dili explicitly kanang litra po litra gyud nga isuwat gyud diha. So klaro og tataw nga akong napamatud-an nga ang Domingo gitawag og laing adlaw papahulay. Kana moy guba. Sunod pangutana. Okay, matud pa nimo dili mabasa litra po litra. Implicitly mabasa. Okay, ito si Director. Ako Director. oras panahon sa examine ayo sa pag-interact kay abot ang huwatan. Matud pa nimo dili mabasa litra po litra pag Carlo. Kining tema nga ang Domingo gitawag og laing Counter objection, Mr. Moderator, counter. Ang ako gong tubag, iya mo gong putlon. Ang akong giingon, mabasa implicitly, pero dili mabasa explicitly. Ayaw putla akong tubag, bro Warren. Kumplito akong tubag, kumplito man akong tubag, pero yung gisulti, Mr. Moderator, putol man. Kuha na pakiroon, Mr. Moderator, akong tubag, iya putol. Okay, ako usbon akong pangutana. Naaman si mong tubago ng dili mabasa litra po litra. Ayaw ko buti sa ko ang pangutana. Kumplito hala. Kayo man ang gibuyan. Usa manubag ana. Ang akong pangutana mingon ka man. Nga dili mabasa litra por litra. Ang akong pangutana kining ang Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay. Ang kunon ba nimo sa mga naglantaw karon nga dili ni mabasa litra por litra sa imong gigamit nga teksto tubag? Ano mo ang kunang ko nabasa ginan ako implicitly lang. Akong gingon mabasa implicitly nga pinaagi sa gisulti ni San Mateo gikan gyud Ginoo kinsa man kamusupak. Kanang gisulti sa mga apostoles buot ra din na nila gikan gyud Ginoo. Karon unsay gingon ni San Mateo? Karon sa hapit na matapos ang adlaw ipapahulay nga Sabado og sa pagbanag-banag sa laing adlaw ipapahulay. Unsa man laing adlaw ipapahulay? Domingo sumalas may balita. Diin man gikan as Ginoo. Mabasa implicitly, explicitly dili. Implicitly mabasa lang. Sige, sunod pangutana. Next. Kining imong tema nga Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon. Kung dili ni mabasa litra por litra sa imong gigamit nga hubad, ang kunon ba nimo nga imong gidugduwagan ang maong nakasulat tubag? Mabasa gyud. Showdown, pirmahan na to. Tanawa na ba sa role ang showdown? Sige, dili. Mr. Moderator, ang showdown na ba sa role? Dili. Wala. Okay. Mabasa. Mabasa gyud sa Biblia. Mapildi gyud ka kung gi-allowed pa diyang showdown, mapildi ka bro Karen. Kay klaro kayo mag-og sa pagbanag-banag sa lain nga adlaw ipapahulay. Unsa man ning lain nga adlaw ipapahulay? Mao na gisundan sa Sabado. Unsa may sunod sa Sabado? Domingo. So ato pa ang Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay. Kana moy ko bro Warren, sunod pangutana. Okay, next. Ako ang pangutana. Kanang imong nabasa diha
wa baka makonsensya nga imo mang nabasa nga ang ipapahulay Sabado sumala sa imong gibasa nga bersikulo, wa baka makonsensya ana nga wa mo gitugas sa naminaw tubag. Wa ta magtimag, wa ba ko makonsensya. Wa man ta magtimag Sabado, ang tima na to Domingo. Nganong niabot man kag Sabado? Surrender na ka sa tong tima? Ang naa sa tong tima, pamatud-an ako Domingo, laing adlay papahulay ngano abot man kag Sabado. Focus ka sa tima. Warin. Sa ato pa nabasa gyud ako sa tima, na ay nabasa na ko sa Biblia nga ang Domingo gitawag og laing adlay papahulay. Ngano ni dagan man kag Sabado nga wa man ta magtimag Sabado. Sa ato pa ni surrender na di ka sa tima. Sunod pangutana. Ako lang gisundan imong gibasa. Ako mo gawa sa tima. Imo mang gibasa kanang imong gibasa diha Mateo 28:1 busa wa kumuhawa sa tima. Ang imong gibasa sumala pa sa imuhang giingon diha alauna 52 imo man ang gibensyon. Nga ang ipapahulay nga Sabado naa na sa imong gibasa. Di ba tinuod? Tinuod pero ang sumpay nag-ingon og niabot ang laing adlay papahulay ngano ungot ra man ka Sabado. Do na may laing adlay papahulay unsa man ang adlaw? Domingo ug maunay gipamatud-an ako sa tima. Nganong nigawas man ka sa tima nga wa man ta magtima sa Sabado. Ari man ta nagtima sa Domingo. So unsay mabasa nato dinhi? Og sa pagbanag-banag sa laing adlay papahulay unsa man ang laing adlay papahulay? So mala sa ngayong balita Biblia, Domingo kana mao iguba bro Warin. Ayaw dagag Sabado kay wa ta magtimag Sabado. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sunod nga to ba? Kumudagan gatindog ra ko dire. Ang ako ang paluab nga pangutana imong gibasa, imong nagian. Gitawag ipapahulay nga Sabado, imong nang gibasa eh. Kana bang ipapahulay nga Sabado? Unya imong gisumpay laing ipapahulay. Kung ikaw Brother Badinas asa man ka anak mo dawat sa lain o kanang Sabado diha? Tubag. Ani gyud ko sa lain sa Sabado. Kay kanang ano gitawag maglain? Kay lain man siya sa Sabado. Dili na lain nga bad, nga bati. Ang pasabutan ng lain ba lahi sa Sabado. Mao na Brad Warin, ari gyud ta sa laing adlay papahulay. Unsa man ang laing adlay papahulay? Domingo o kanang Domingo alang na sa mga Kristohanon. Kung Kristohanon ta, ara gyud kas Domingo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay matud pa nimo Brother Carlo Badinas nga katong mga mga Kristiyanos nga wala magbantay anang nga gitawag og Domingo badlunganon. Imo nang gibuya no? Nga kato kuno mga Kristiyanos nga wala nagbantay Domingo nga matupan nimo ipapahulay badlunganon. Kanang Mateo 28:1 panahon ba na sa Israelita o panahon na ni Kristo? Tubag. Tubag panahon ni Kristo, panahon Kristiyanos. Nya kinsa man ka magsupak-supak sa panahon sa mga Kristohanon? Si San Mateo, membro sa mga Kristohanon. Unsay kiingon ni San Mateo? Ang Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay. Unya karon, ngano magsupak-supak man ka? Para nimo ang Domingo di magyud adlaw ipapahulay. Si San Mateo nay nag-ingon nga ang Domingo adlaw ipapahulay, musupak ka ana. Supak ka si San Mateo ayo ako. Sunod pangutana. Matud pa nimo ang Mateo 28:1 panahon ni Kristo. Panahon sa Kristiyanos. Kanang imong gibasa diha Brother Carlo Mateo 28:1. Di ba imong nabasa diha nga ang ipapahulay Sabado? Tinuod o di tinuod? Nabasa ang duha. Sabado, Domingo. Objection, moderator. Objection, Mr. Moderator. Nabasa ang duha. Panahon. Sige, relax lang. Ang ako ang objection moderator. Di ba niya nabasa kaya niangkon man siya nga ang Mateo 28:1 panahon ni Kristo. Unya supak siya nga kining gitawag og kinini ang mato pa niya nga ang mga Kristiyanos kuno nga wa nagbantay Domingo badlunganon. Kuna ako sige pangutana kay ang Kristiyanos panahon ni Kristo Mateo 28:1 panahon ni Kristo mangkana. Di ba imong nabasa diha nga si Mateo 28:1 miingon nga ang ikapahulay Sabado. Angkon man ka nga kana Kristiyanos panahon na. Di ba tinuod tubag? Tinuod duha ka bug nabasa. Sabado ug Domingo. Ngano moungot lagi ka Sabado bro? Hindi lagi ka kalusot. Dunay adlay papahulay nga Sabado, do na po'y Domingo. Nya magpili ka asa anay mo ha. Kung Sabado ka, Hudiyo ka, pero kung Domingo, Kristiyanos ka. Duha gani ang gisgutan. Og sa adlaw nga igpapahulay nga natapos, og dunay laing adlaw igpapahulay. Unsa man ang laing adlaw igpapahulay? Domingo bro Warin, ngano moungot lamang ka sa usa ka igpapahulay. Dagan og laing adlaw igpapahulay og maunang Domingo nga akong gipamatud-an sa tima. Sunod pangutana. Okay, so pangutana. So wala pa gitawag sumala sa imong tima. So wala pa gitawag ang Domingo igpapahulay sumala sa imong tima. Unsa man siya sa pagsugod? Tubag. Palay ka bro pangutana.
Okay, akong malikon. Timato pa sa tima nimo. Ha? Okay, time.